بادشاہ نے حکم دیا اور دانیل کو لائے اور شیروں کی مان میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا، اور ایک اور پتھر لا کر اس کی مان کے کھانے پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی پوری ہو۔ تب بادشاہ نے اپنے قیصر میں کہا، اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے گئے، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آیت نمبر 21 سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا، تب دانیل نے بادشاہ سے کہا بادشاہ اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے زر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ خداوند کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ اس نے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے، بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا، اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانے میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا۔ اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنی بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں، پس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈانٹا، اسے بچائے رکھتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ اس سے قسم کھائی کہ جو تم مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ شیراں چ سٹن دا حکم ہویا تے بادشاہ جڑا سی وہ پریشان ہو گیا۔ انہیں کہا کہ یہ تے میرا پیارا بندہ ہے، اگر یہ شیر کھا گئے تے اندا کی بنے گا؟ لیکن وہ بادشاہ نہیں سی جانتا شیراں بنانے والا تہاڈا تے میرا خداوند ہے، جڑا شیراں دے منہ بند کردا سی تے معجزے ظاہر کردا سی۔ شیر دانیل نبی دے پیراں چ بیٹھ گیا۔ اج اسی دیکھنے ہاں پاسٹر صاحبان نے میں جس نے اسی خداوند نو پکارنے ہاں تے بڑیاں بڑیاں بدروہاں بڑے بڑے جن ساڈے پیراں چ بیٹھ گئے۔ اج بھی سانو خدا نے دانیل دی قوت بخشی ہے، اس لیے اسی خداوند دا شکر ادا کرنے ہاں کہ انہیں سانو اج یہ موقع بخشیا کہ میں بیٹیاں نو ماواں نو بہناں نو بلا کے تے اس کلام دا پرچار کراں، تاکہ جڑا آن والا وقت ہوئے ساڈیاں بیٹیاں بیٹے تے خداوند دے پرستار ٹھہرن۔ جدوں اسی کلام سننے خداوند دا شکر ہے کہ ساڈیاں اکھاں کھول دیندا ہے۔ اس لیے
ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਸਕਰੀ ਆਗੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਵਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੌਤ ਨੇ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਪਦੈਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਖਲਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਦਮ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਦੈਸ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿ 14 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਲਕ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲਕ ਕੀਤਾ, ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਮਾ ਹਵਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਰਤ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ मौत। पाक कलाम च लिखा है कि आदम को गुनाह के सबब मौत मिली, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਲਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ, मेरा कलाम पढ़ी, लोगों तक मेरी तालीम ले जाई, तो असी दौलत इकट्ठी करना लगे। उनका की सिला मिलया सानू कि असी अबलीस के शिकंजिया च। भाई वासम ने, मैं कहा वासम साहब ने तो गड्डी ले ली, मैं कहा पीछे रह गया, मैं भी नजायज़ तरीके शुरू कर दिया, लोगों ने लुटना शुरू कर दिया। लेकिन अगर साड़ी खिदमत खुदावंद नूं प्यारी है तो असी उस धर्म की मान का जड़ा मालक जान लगा, अपने नौकरों को दे के गया। एक नूं 3 दिते, एक नूं 2 दिते, एक नूं 1 दिता, ते जिहड़े 3 वाला सी उन्हें 6 कर लिया, ते जिहड़ा 2 वाला सी उन्हें 4 कर लिया, ते जिहड़ा 1 वाला सी मेरे वर्गा उन्हें नप लिया। उन्हें कहा मालक आएगा, खुश होएगा, उनका पैसा खर्चा। लेकिन मालक ने उन्होंने 3 वाले नूं बुलाया, उन्हें ते खुश होया, उन्हें बरकत दी कि जा तू बिजनेस मैन, तू खुदा दे बिजनेस करेगा, जिस तरह अजकल खादम साहब कर रहे हैं कि अगे इस बिजनेस में वधा रहे हैं। लेकिन जिन्हें को 2 सी वो विचकार ने, उन्होंने खुदा ने बरकत दी हुई है, लेकिन वो थोड़े च खुश। लेकिन जो 1 वाला सी वो अज भी इतने शैतान बने। इसलिए पाक कलाम दी तफसीलां जिहड़ियां ने ये साडे उत्ते चलदियां पईयां। अगर असी इन्हां नूं सोचीए तो असी की करदे, पैसा 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 कर देते। अगर अज असी खुदावंद दी हज़ूरी च आए हां ते पास्टर साहब आए ने, इन्हां ने कलाम की तलावत की है, तो असी मरकस दी अंजील च भी देखा कि भाई उन्हें पढ़िया कि उहदे विच भी खुदा साडे कोलों मौजज़े दी बरकत मंगदा, सानू वधाण दी कुवत मंगदा। लेकिन असी अज भाई वासव हुण गवाही देणगे कि जिस दिन मेरे घर आए सी, मैं 4 बच्चे लैके बैठा सी, ते अज खुदावंद दा शुक्र है कि कितनी हाज़री है यीशु मसीह के नाम ते मौजज़ियां दा खुदावंद जगह पे जगह मेरा बच्चा बैठा है, उन्होंने पता सी मैं की करना, लेकिन खुदा ने नहीं। अज देखो तुसी कदम पहला सीढ़े से आया, मेरे को 3 खादम ने, दोबारा होएगा तो इतने 10-12 खादम ने।
یہ میرے یسوع کا پاک کلام جڑا سانو ترتیب دینا ہے کہ اسی ایک دوسرے نال مل کے چلیں. میں بڑا ضرور ہوں گا لیکن شاید میں کلام سے تھوڑا پیچھے ہوں گا, لیکن خدا کہنا ہے کہ تسی ہم بھائی ہم جماعت مل کے چلو. جس طرح مرکز چی لکھے ہے کہ انہیں دو کو بلایا تے برکت دیتی تے وہ جا کے خدا دے کلام لے کے جگہ جگہ پھرتے رہے. اسی جیسے نے جگہ جگہ پھرنے ہیں لوگوں واسطے ہوندا کہ ویلے لیکن نہیں ویلے نہیں سارے جڑے سماج کی ڈیوٹی لگ گئی اسی پوری کریں. اسی خداوند کو ہمیشہ اپنے کول پانا چاہتے ہیں. اج اگر میں خداوند نے برکت دیتی ہے تسی میرے گھر آئے جے لیکن تہاڈے کھانے کا مہیا میرے یسوع نے کیتا, میں نہیں کیتا وہ میں کیونکہ میرا خداوند جڑا ہے وہ مہیا کردا تے اسی انہیں بیٹیاں نال ریکویسٹ کریں گے کہ سانو گیت بھی سنان تے اج دے کلام دے وسیلے تانوں خدا برکت دے. دعا پر بیٹے نوں قدس کے وسیلے سے یہاں پر بیان کی اور انہوں نے اپنی گواہی بھی دی کہ کس طرح خدا انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور میں بھائی شکیل کی وساست سے آج یہاں پر ہوں اور میں ان کی وجہ سے خدا کے خادم کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا. تو اسی طرح یہ ہے کہ 5-6 لوگ بیٹھے تھے اور ہم نے بڑی اچھی خدا کی بندگی کی, بڑی اچھی عبادت کی اور آج یہ گواہی دینے کے لیے سب لوگ آج جمع ہیں. یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں زبور 37 اس کے اندر لکھا ہے کہ تو خداوند میں مسرور رہ وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. یہ جب تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم خدا میں مسرور ہوتے ہیں, جب ہم اس کی بندگی کرتے ہیں, جب ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں, جب ہم اسے اپنی زندگی کے اندر پہلا درجہ دیتے ہیں, تب وہ میرے اور آپ کے دل کی مرادیں پوری کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو بھرنا شروع کر دیتا ہے, وہ برکت پر برکت دینا شروع کر دیتا ہے جب ہم اس میں مسرور ہوتے ہیں, جب ہم اس کی بندگی کرتے ہیں, جب ہم اس کے نام کو جلال دینے کے لیے گہرے میں اترتے ہیں, تب وہ میرے اور آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ ہمیں بھرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن مسرور ہونے کے لیے گہرے میں اترنے کی ضرورت ہے. جب گہرے میں اتریں گے تب وہ دل کی مرادیں پوری کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس اسٹوری سے ہم سنڈے اسکول سے ہی بچپن سے ہی اس اسٹوری سے واقف ہیں کہ 2 بھائی ہیں جو کشتی سے اتر کر کیا کر رہے ہیں, اپنے جال دھو رہے ہیں. اور کیا کیا ہے کہ سارا دن ساری رات جال ڈالا ہے, کچھ ہاتھ میں نہیں آیا. اب یسوع پترس اور اندریاس کو کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے ساری رات کیا کی ہے, محنت کی ہے, اپنا جال انہوں نے ڈالا ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. اب یہ کیا کریں گے, اب یہ کیا کریں گے؟ ہاں یہ گھر میں جائیں گے, ہو سکتا ہے اگر بیوی بچے ویٹ کرتے ہو کہ ڈیڈی کچھ لے کر آئیں گے کھانے کے لیے تو ہم کچھ کھائیں گے. اب یسوع انہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنا جال دھو رہے ہیں. اگر مچھوارا جال نہ آنا تو ویسے جال خراب ہو جاتا ہے. اب یہ گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنا جال دھو رہے ہیں. اور یسوع انہیں دیکھ کر کیا کہتا ہے, گہرے میں اتر جا. کیا کہتا ہے, گہرے میں جال ڈال. پترس گہرے میں جا کر کیا کر, جال ڈال. اب پترس اپنے کام کا کاریگر آدمی ہے, ماہی گیر ہے, اور یسوع ایک بھلائی ہے. اب پترس یسوع کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے کام کا ماسٹر ہوں, میں ماہی گیر ہوں, میں پیو دادے تو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, تو اب تو مجھے سکھائے گا کہ مچھلیاں کیسے پکڑتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ
मिलती हैं गहरे च तो मैं जाल पा के आया, तू किहड़े गहरे च मैनू लैके जाना चाहता है? लेकिन यीशु से कहता गहरे में जाल डाल। अब यीशु पतरस को गहरे में लेकर जाना चाहता है। जब हम गहरे में उतरते हैं तो तब ही हमें यीशु मसीह के कलाम का मुकाशफा हासिल होता है, तब ही यीशु हमारे दिल की मुरादें पूरी करता है। जब हम गहरे में उतरते हैं, उसने कहा मैं सारी रात मेहनत की थी, कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं तेरे कहने पर क्या करता हूँ फिलिप भाई, क्या कहता है? मैं तेरे कहने पर फिर जाल डालता हूँ। हुक्म मानना, हुक्म मानना। अब क्या हुआ है? पतरस यीशु की बात सुनकर गहरे में क्या हुआ है? उतर गया है, गहरे में गया है, और गहरे में जाकर उसने क्या किया है? अपना जाल डाल दिया है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हो सकता है बहुत से बहन भाई हैं जिन्होंने 1 महीने से अपना जाल डाल रहे हैं, हो सकता है 2 महीने से जाल डाल रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा। कई लोग ने जो साल जाल पाया कुछ नहीं, हम पतरस को जाल धो के की करता रख देता है कि खराब ना हो जाए, कि ना हो जाए बच्चों, खराब ना हो जाए। अब मेहनत की है, लेकिन क्या हुआ है? जाल उतने उतने पाया, गहरे में तजर्बा नहीं किया, गहरे में नहीं उतरे, गहरे में जाकर जाल को नहीं डाला। आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है। दानियल 3 वक्त दिन में खुदा की बंदगी करता था, और 120 लोगों ने क्या किया? इसके खिलाफ मशावरत करके इसे फंसाने की कोशिश की। वो क्या है? वजीरों नाज़िमों के ऊपर भी है, और जेलस ने बेचारा क्या एक तो बादशाह की नजर से मकबूल है, क्यों ना इसे हम फसाएं। और उन्होंने मशवरा किया, असं खुदा की शरीयत तो इलावा इनू किते फसा ही नहीं सकते। बादशाह ने जाके कान भरने कि तू अपनी मूरत बना और तू उसको सिजदा कहने के लिए कह। सानू पता है कि दानियल ने सिजदा नहीं जे करना, अब भी खुदा की शरीयत नाल असीं उहनूं घेर लवांगे। अब दानियल नहीं गया। अब ये 3 जो नाज़िम हैं ये गए हैं और इन्होंने बादशाह को जाकर बताया। बादशाह ने फरमान जारी करता, और दानियल नूं फड़ो ते शेरां दी मान दे विच सुट दे। जब शेरों की मान में डाला, बादशाह सुख सवेरे उठा ते उन्हें कहा दानियल, उन्हें कहा बादशाह जिंदा रह। 14वीं आयत, दानियल 6:14 आयत में लिखा, उसने कहा बादशाह जीता रहे, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और वो मेरे चारों तरफ घेराबंद हो गए, और उन्होंने आकर क्या किया है? शेरों का मुंह बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? कि दानियल दिन में 3 मरतबा क्या करता है? गहरे में उतरता है, खुदा की बंदगी करता है, खुदा के नाम को जलाल देता है। हालेलुया। पतरस यीशु की बात सुनकर गहरे में उतरा, गहरे में उतरकर जाल डाला, और जब जाल गहरे में डाला है तो क्या हुआ है? जाल मछलियों से भर गया। हालेलुया। ये है गहरे में उतरने के फायदे, कि जब आप गहरे में उतरते हैं, खुदावंद में मसरूर रहते हैं, तब आपके जाल ऐसे भरना शुरू हो जाते हैं। अब बड़ा माजरा हो रहा है, अब बड़ा एक माजरा है कि जिन्होंने सारी रात मेहनत की थी, खाली जान की बजाय फिर जाल पा के, और जेड़े आंड गवांड मछेरे फिरते पे, हुआ क्या है? वो एक दिन आओ, यीशु ने कहा गहरे में जा। मैं गहरे में उतरा, और ये देखो यीशु का हुक्म माना, यीशु मुझे गहरे में ले गया, मैं गहरे में उतरा, अब मेरा जाल मछलियों से भर गया है। हमारी मदद करो। क्या करो? मदद करो। मैं आज खुदा का खादम आपको एक बात बताता हूं कि जब आप गहरे में उतरेंगे, खुदा की बंदगी करेंगे, तो ऐसे ही जाल आपका घर आप खुदा की बरकतों से भर जाएगा। जो गहरे चीज करांगे, नीचे की करांगे, उत्ते उत्ते जाल पा के थक थुक
के बह जाएंगे। गहरे में उतरो, फिर बरकत मिलेगी, फिर बरकत मिलेगी, फिर बरकत नहीं जब मिलेगी। मैं कल एक जगह पर बता रहा था कि आज होता क्या है कि दुआ कराना से एक पादरी को जान दे नहीं बड़ी गल, दूजा पादरी चेंज करके दूजे पादरी को दुआ करा ली, उतों भी गल ना बड़ी है। तो मैं कलीसिया में एक गल कह रहा था कि अगर दुआ करांदे जे ना एक पादरी को कराई नहीं बड़ी, दूजे को कराई फिर भी गल नहीं बड़ी, तो फिर समझ जो तुहाडे अंदर वाले फिर पादरी ना बदलो, अपने आप को बदल लो। फिर पादरी ना बदलो, फिर समझो कि साडे अंदर ही कोई गल है। एक पादरी ना नहीं, दो पादरी ना नहीं, फिर मेरे अंदर ही कोई वाले है गाय। इसलिए खुदा का कलाम आज कह रहा है कि गहरे में उतरे, फिर बरकत मिलेगी, फिर शेरों के मुंह बंद होंगे, फिर बीमारियां आपके घर खेमा के नजदीक नहीं आएगी, फिर तंगदस्ती में नहीं पड़ेंगे, परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। जब आप गहरे में उतरेंगे, गहरे में उतरे, फिर बरकत मिलेगी, फिर खुदा के नाम पर जलाल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, एक नारा लावांगे तो कलाम खत्म। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की जोरदार तालियां। खुदावंद यीशु मसीह की जरा साथे जान पाओ। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बरकत दे।